हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिन पर मु पॉलिटिकल साइंस संपर्कित किसी वीडियो करने बर्तमान मु स्टार्ट करछि। आशा करछि मु मोर यही यात्रा सफल हो पारि। भावुछि प्रत्येक दिन मु गोटे गोटे वीडियो तुम मानक मु करी। प्रथमे समस्त व्यूअर्स को वेलकम करछि मोर यही चैनल इजी पॉलिटिक्स विथ सुरेश रे। आशा करछि ए चैनल माध्यम रे मु बहुत गुडा पिला माननकु किछि परिमाण रे सहायता करि परिबे। तो डियर स्टूडेंट्स, आसंता काले परीक्षा अछि जी पिला मानकर। तो या पूर्व मते वीडियो करिवार थिला, किंतु भाबिली आज रे वीडियो रे मु अल्प टिके आलोचना करिबी। आज रो आलोचनार विषय हबो नारीवाद। एई नारीवाद रो अर्थ कोन, नारीवाद कोन, एटा गोटे सुनिश्चित क्वेश्चन जोटा कि तमे निहाती भाव में परीक्षार प्रश्न पत्र रे तमे पाइबो। यार आंसर होची जे नारीवाद हेउछि एक आंदोलन। एटा होची गोटे आंदोलन जहाँ सर्वप्रथमे पाश्चात्य देश गुड़िकर आरंभ होइथिला। यह 19 शताब्दी रे आरंभ होइथिला। तो नारीवाद होची गोटे आंदोलन जहाँ कि पाश्चात्य देश गुड़िक जमिति कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी एभली देश गुड़िकर यह आरंभ होइथिला एवं 19 शताब्दी रे आरंभ होइथिला। नारी मानक मध्य रे श्रेणी सचेतनता जनित सामाजिक, अर्थनैतिक व राजनैतिक समानता व अधिकार पाई जो सामाजिक आंदोलन होई आसुछि ताकु नारीवाद कहा जाए। नारीवाद रे नारी माने पुरुष मानक परि समान अधिकार दाबी करती। तेणु एटा होची जे नारी निज विषय रे सचेतन हो पारिबे जे आमे होचु अन्य एक श्रेणी रे रहिछु। पुरुष मानक गोटे श्रेणी अछि समाज रे, आमर गोटे श्रेणी अछि एवं से मानकर जो श्रेणी अछि से श्रेणी रे से मानकर अवस्था कौन, सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनैतिक क्षेत्र कौन अवस्था अच्छी। तेणु से माने से समस्त अवस्था को लक्ष्य करी दाबी करुछंती जे सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनैतिक क्षेत्र में समानता दरकार पुरुष मानक भली एवं अधिकार मध्य दरकार, जद्वारा कि से माने समस्त सहित समान हो पारिबे एवं स्वाधीन जीवन यापन करि पारिबे। तेणु एहाकु बा एही आंदोलन को नारीवाद बोली कहा जाए एवं से मानकर मुख्य लक्ष्य है पुरुष मानक भली बा पुरुष मानक परि सबु क्षेत्र रे समान अधिकार पाइबा एवं एटा होछि से मानकर गोटिए दाबी। नेक्स्ट पढ़िबा जे एही नारीवाद सर्वप्रथमे के व्यवहार करथिले। नारीवाद शब्दटी प्रथमे यूटोपियन समाजवादी दार्शनिक बा चिंतानायक चार्ल्स फरियर व्यवहार करथिले। एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पड़ी पारे जे नारीवाद शब्दटी सर्वप्रथमे के व्यवहार करथिले, चार्ल्स फरियर। तो कौन कौन सब इम्पोर्टाट बही गुड़ा को आम टे जाना दरकार, कारण यही इम्पोर्टाट बही गुड़ा निहाती प्रश्न आसता है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क भाव में आसता है। जमिति कि कौन कौन बही, जेस मिल गोटे बही लिखी दि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यहाँ लिखी से 1869 मसीह। आउ गोटे प्रसिद्ध बही होची जे मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट बही, यहाँ से को बही लिखी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बही किए लिखी मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट। एक्चुअली जदि आम कहवा नारीवाद माने कौन मुख्य प्रवक्ता मान भितर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति होती मेरी वॉलस्टनक्राफ्ट। तांको नारीवादर मुख्य प्रवक्ता बोली मध्य कहा जाए एवं से जो बही लिखी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1872 मसीह सेटा बहुत लोकप्रिय होता। आ गोटे बही होची बेटी फ्रीडानकर, से क्यों बही लिखी दि फेमिनाइन मिस्टेक जहाँकि 1963 लिखी। तापर केट मिलेट लिखी सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ओके, माने सेक्स को नहीं कि केमिति बा लिंग को आधार कर केमिति राजनीति चली नहीं से बहुत सुंदर लिखी केट मिलेट्स 1970 रे। जेरमैन ग्रीर से गोटे बही लिखी दि
ଫିମେଲ୍ ୟୁନାକ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସାଇମନ୍ ଡି ବିଭୋର୍ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ 1949 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ସୁଲାମିତ ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଦି ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବହି ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥିବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ, ଯୌନ ମାନେ କ'ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଓ ଯୌନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, କିମ୍ବା ଆସିପାରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିମ୍ବା ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଫେମିନିଜମ୍ ନାରୀବାଦର 3ଟି ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମନେକର ନାରୀବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତର କ'ଣ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍ରୋତରେ କ'ଣ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପିତୃତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ପେଟ୍ରିଆର୍କି କ'ଣ ଏବଂ ନାରୀବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ପେଟ୍ରିଆର୍କିର ଓଡ଼ିଆ ଶାବ୍ଦିକ ରୂପ ହେଲା ପିତୃତନ୍ତ୍ର। ଏହା ପ୍ରତି ଶାସିତ ସମାଜକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପେଟ୍ରିଆର୍କି 2ଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାଟ୍ରି ଏବଂ ଆର୍କି। ପାଟ୍ରିର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିତା ଏବଂ ଆର୍କିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାସନ ବା ତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପେଟ୍ରିଆର୍କି କହିଲେ ପିତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ବୁଝାଏ। ପରିବାରରେ ପିତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାର ଏକ ପିତାଙ୍କ ଶାସନ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କ୍ଷମତା ସହିତ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଶାବ୍ଦିକ ରୂପରେ ପିତୃତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରୁଷ ବା ପିତାଙ୍କ ଶାସନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିହାତି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ପେଟ୍ରିଆର୍କି ବା ପିତୃତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ପିତୃତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ପିତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହା 2ଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଟ୍ରି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତା, ଏବଂ ଆର୍କି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସନ ବା ତନ୍ତ୍ର। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ and see you in the next video. I hope all of you, those who are new to my channel, subscribe it, because from now on daily I will be making videos. Thank you and bye.